مسئولیت تنسیود انسانی جنمیان وظیفه خدا يرسم مزاد بس كسل مولد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا إنساني مجزره إنساني نظره إنساني سمين عقل زره دون جن مازرنا خدا's خلق بس دنچوس دون جن ميكنا سوال چچا إن مسؤوليات إنسان لا دي ميك بنا نسبة لا مسؤوليات يود هسكيا خدا's تيچا إن كرس دي ميك بغر سروب بس بين ناونا نسبة لا مسؤوليات يود چونا نسبة لا مسؤوليات يود چانا انسان رش باید بی مرحله ونیانا چیچیک چین جوزر بنا حس مسئولیت چا انسان لونگرن آزاد بس خدا's پتو تنسمت هل رها بلکہ نی که مسئولیت چیگو هست که قیامل نہیں که سوال بچائین نی لسکن نی سپرام نی زرچه بچام گنگ می که قیامل سوال بچائین کرز چیز پر اگزز دی زبان پہ کا آیا حلال ان می یا حرام ان می نتن رنگ رسو رنگ اصلاح بعد چک دی سادتن میوتن دیاونا چوخلا جامعانا نسبت اللہ انسان اس احساس مسئولیت بارگوشائین اگر جامعان خرابی چکتو وجود میونکتو منگا چکیز جامعان خرابی بنکتو دوزرن ینچمین و تو و کو کران نکلی خدا و غانا چیز پرا غانا چیده سے دوزر بینچمین جویا جس طرح رنگ شخص یارن چوایت پی سادتن میوتن کنترل انو جاگتان جامعان نسبت الله احساس مسئولیت چار وشاین جامعان چی چندو آیا جامعان خدا ارسم مزاد پہ احکام الہی کن دولندوگا یا مندوگ احکام الہی کن مٹائی کا تو چھا مندوگا دون نسبت اللہ ہر انسان اس احساس مسئولیت چار وشاین نیدے وقت پہ جامعہ روش بچائین او جامعہ علماء کنیز مثال تنگ مچاچد نغتی جامعہ پو مثل ایک کشتی نچوخشگین کشتی خب کشتی چی باجو کشتی نو سیڈیو رنگ رسوا سیڈیو دے منگا چیز کوری مالسی سیڈ پولا غم خود نکتو این آرام بس دکچا ای نجو منگا چیز کوران یوتی مالسی کوادی که نی سیڈی نواز اینا غم خودو یا خب بود نکتو اینیش چی چار نیال دک پینچا اینا ین چمین جوده و خیره دو چی بسی اینجر چین چیا چونکه تومت کری مالسه کا اینجا کری مالسه کا غم خود نت کشتیانو چو گنگ مرگوز و گنگ من این آنچه چاروجو غرق چچاین جامعه مثال پو دیاناو تنگد علماء کنیز جامعه مثل کشتی نچوخشگین اگر جامعه رشدی طرف لکرنا سعادت نکمالی طرف لکرکسم نکتو هر انسان از احساس مسئولیت بارگوشاین اگر کتو غنی جامعه دن متون نکتو نهی از منکر شاروشاین اگر لغمه جامعه سکولی نیوت نکتو امر با معروف شار بشاین مرحبادو ده افراد کنی که یک طرف نا افسوس اس طرح سن یرنگ نگی جامعه نو دلا سندن که خواهران عزیز کن یون سے گاڑی گینو نکار چستنگ میوت پاو افسوس این دو درد این دو مصیبت این یرنگ نگی جامعه شیعه جامعه کی مولا امیر المؤمنین نرجل مزهرای مرضیه علیهم السلام نقش قدمی کدول کن جامعه این من بدی چک چوک بگذره مت بین العیاذ بالله ده حساب هاتی کا تون مچاسون کی گاڑی نگینی که بین سے چستان میوت پاو دو افسوس این مصیبت این درد این خب دیونا نسبت لانسان احساس مسئولیت چار گوشاین افراد که تو احساس مسئولیت بسه دیونا برابر اونو کوئی کا پایبندی تنزز کوئی تذکر تنزز دی مرحبا الاسین دو چار گوشاین نی دو سونا جامعه روش چاین دله یاران نگی جامعه نوک افسوس لباس کن لنگا تلتد نکتو گنچان لنگا تلتد نکتو چی بوساونی چی بومونی فیسسان بومونی گنچان لا یاران نگلتوس آیا اسلامی دچگ وظیفه کوئی کیوتان حجاب اسلامی رعایت با دو رعایت نسترونلوک شاید پی لباس یاران نگی جامعه دوگا یا من دوگ آجکل غطان تھوید حجاب اسلامی شتن نبی خبر دو حجاب اسلامی معنا پر صرف شاوز باید پاو من عزیزان کن حجاب اسلامی حجاب یعنی شاوز بیکس ننه شی کل حجم نا اندازه و سنسبار گوشاین و الا حجاب مچاین اسلامی ڈریس پو دو چوک ڈریشک دوک پر گوشاین کی نامحرمی نگاہ پو کوئی طرف لجالب میبا لیکن درے
ngata thoit ki khawatin kun khaharan aziz kun gahe ajibin moit libas kun gone ngata thong macha chet du afsus is parain na mahrami nigah po jalubet kunti taraf lal teres nga nazar buzzer boyot po khuri diana las kuni ngata ko chuk pacha chet du afsus is parain du sona kato jami'a rush hajamin juya ni jami'a rush de taraf la chawt min nachiba rushain rang rusus ihsas mas'uliyat ba wanga ngari hisabi ke minga chiz gak payan ndo ya min duk khob yaranga jami'a iz gak pamayan rai nang pus gak payan tayamet qu anfusakum wa ahlikum nara lemiun ham rangi nafs po control anu jok ham rangi nai zanjos kun control anu jok haske qiyamat la mas'uliyat ha दुनिया ये इल्मी पीछे जरे नचीबे जूजर बना सुनसे क्या न तांगत काले कश्मीर न फलान न जम्मू न दिल्ली नगर देख नहीं उस पर आता खबर में फ्रूगर योद फ्रूज पढ़ाई बे नजू सवाक जरे नजू पीएचडी बसीन फलान बसीन इफ्तिखार बेत लेकिन यंग कुन लथोइद खिरी फ्रूज दीनी लिहाज से कलते न का तो चांसिक रुकूत सोंसुक चांसिक सुकूत सोंसुक चांसिक जहन्नमी तरफ लचेंदु दून न निस्बल्ला अतामा मसूलियत योद चानक जामिया इस्लामी जामिया तरक्की ना कमाली तरफ ला खरुक सामना के तो गारंग रसूस एहसास मसूलियत बारुशा खुसूसन दे अफराद कुन